तुम सहित घर को जीविनी माने ए हुंडा सहित रहइबो तुम उंडा बोली कहूछ से सबुठु भल मनीष से देवता ठारू भी बड़ से भगवान ठारू भी बड़ से दिन मत पचारुल ना मु का रक्त गर्भवती अच्छी बोली सेटा होची ए मनुर रक्त मो गर्भरे थिबा छुआर बापा ए मनु तार भी हो मो किछ कहबार नै तमे मो सहित जीवक होबो से गर्भर बिलाडा को भी बापार परी चला जाबी ना मो स्वामी मते मिली जाईची मो तुम सहित जीविनी ए हुंडा ए तू बरा मो घर चाकर थिलु मो घर रखी तो बुकिला बेटरे दाना देइची मु तो हाथ जोडुछ रे राखी को मो पाक बेरेई दियो नहीं बोलो तू कारी कथा सुनना चला बेटर चली जीवा चल बोलो चल दीदी तुम स्वामी पर तुमको आने में पैसे चलते जाओ ताऊ सहित तुम चली जाओ जाओ तुम्हें मनु तू ए कौन कहू छु हाँ मो ठीक कहूँ मोर घर नहीं द्वार नहीं खाइबा पाई दाना नहीं पिंधिबा पाई कला नहीं अरे मो पाख रहिले तुम अवस्था कौन हम तुम जापर तो बरं बरं तुम समय सहित गले तुम इज्जत बचब तुम पिला पिला भल पाठ पढ़ी पार भल मनीष हम जाओ तुम्हें चली जाओ जाओ नहीं बोलो मोर किसी दरकार नहीं मोर केवल तू दरकार तो दीदी मो तो हाथ जोड़ुच तू चली जा एठार चली जा ए दीदी अरे तोते तोते मोर आड़ बोलो से तो चली गला एबे चलो हम घर को चली बाते ए दुनिया पुरुष गुड़ाक बेईमान स्वार्थपर मु का सहित जीविनी बचिले का बचिली मरिले का मरिबी हम एका मरी ओके हो गला सुना राखी हो कौन ये सब कौन हे गला राखी कौन मोर केबे हेई पारिबनी हां तुम जगीते हला भी मुनि जोर करियो हो मुनि जोर अबे आराम छाता ओ मो हाथ धरी टाणी आने पाक सास कलु केमिति बे अरे तोते टाणी आनिबा पाई परा तो लाइसेंस मिल जाइछि और केमिति आनिबे रे सीता माने तो सहित टिया पाला करबा को तो स्वामी बाते लाइसेंस देइछि सीता ए तो स्वामी के एमिति काम करि पारिबनी अरे पचार एटा सतर रिच संजय ये छा कहूची एक कथा कोन सदा हां सतो ए संजय तो तू काणी कलु तो निज स्त्री को हद हाथ में टेके देबाक चाहछु तू मनीष ना राक्षस हेलो डार्लिंग देवदान महापुण्य तुम्हारे सुंदर देह को जापानी बाई को दान करी ता मन खुशी कर देले असुविधा कौन के मोहबाग देबीने चुप कर तोथे मो फायदा पाई बाय हितेले सेथे बेले दरकार तू मो कामरे आसीबो चुपचाप जापानी बाई पाक चली जा जा भाई हाँ जा जापानी बाई ऑल द बेस्ट वो चले रे
আলো না হইল তুই যত পাটি গলে কেহি তত বঞ্চাইବାକୁ ଆସିବେନି এই ভিতরে কেবল তু ଆଉ ମୁଁ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୋର ସର୍ବନାଶ କରନି କୋଉଠି ଏ ଘରର ସର୍ବନାଶ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ ତୋ ଭାଇ ଅଜୟକୁ ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜୟ ମିଶି ମାରି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଦୋଷ ସବୁ ମନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିଦେଲୁ ଆଉ ଆଜି ଆଜି ତ ଇଜ୍ଜତ ଦେଲା ପରେ ସଞ୍ଜୟଟା ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇଯିବ ଭିକାରୀ ହେ ବେଇମାନ କୁତ୍ତା ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଛୁ ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି ଆଉ ଗନ୍ଧାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଯା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ হারামজাদা জানি দেবে বাবাকে ও বাবা শ্রী তবে আসিছ নিজ বউকে উদ্ধার କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଅ ଏଠାରୁ ମୋ ଖାଇବା ଭାତର ତୁଳିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଗ ତମେ ମରିବ ଆରେ ମାରିଦେ ମତେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋହୁର କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି ଭଲରେ କହୁଛି ନହେଲେ ମୁଁ ତୋର କଣ କରିଛି এই দেখ কথা বলো କିଏ ଜଣେ ଆସି ମୋ ପଛପଟରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି ଏ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଉ ଦୁଇଟା ବି ମୋ ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି जवान भाई वो श्री तुमको मौका देला तो अरे कप आलूटा देला तो बापा और तो स्त्री ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ମାରି ମୋର ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ओ एक होता आओ दिने चांस दिले होबा के ଆମେ ନାହିଁ ବେ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ମୁଁ ପାଇ ସାରିଛି जवान भाई एथर मो बापार संपत्ति मोर होबो तो ए संपत्तिर मालिक मु होई परबी तो ଆମେ ନାହିଁ ବେ এই সম্পত্তির মালিক ତୁ ହେଇପାରିବୁନି ବେ काई के होई परबनी तुम जा कहलो मु ता हबने शेषरे मो श्री को भी तुम हाथ दान कर देली आ केमिति हबने ଆରେ ଧନ ଜନ ଅଛି ଯେ ତୁ ଖାଇବୁ ତୋ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ପରା ସବୁ ମୋ ନାଁରେ କରିଦେଇଛି अरे सुनो ये सब संभव आइला केमिति ଆରେ ବକା ସେଇଦିନ ପରା ସାଦା ପେପରରେ ତୋ ବାପାର ସାଇନ୍ ମରେଇଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲି ମୋହନ ଦାସ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ଜାପାନୀକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି अबे तो पानी रखो तू मो सहित एथे बड़ गादारी कलो तो कतार बड़ी
ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେ ସବୁ ଇସତ ତୁ ନବୁ ଭାଇ। ଏଇ ଦେଖ ଆରାମ ଦାଦା। ସୁନ୍ଦର এইটা ମୋ ଘରଟିଏ ବେଶୀ ବଡ଼ ପାଟିର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା, ନହେଲେ ପୋଲିସକୁ କହିଦେବି। ତୋ ଶଳା ଅଜୟକୁ ତୁ ମାରିଛୁ। ତୋ ଶଳା ଅଜୟକୁ ତୁ ମାରିଛୁ ବୋଲି 12 ବର୍ଷ ଜେଲ ହେଇଯିବ। ଭଲ ଗତି ଅଛି ତ ସୁନା ପିଲା ପରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଫେରିବି ସେଇଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମରଣ ନେଇ ଆସିବି। ଓ ତ ମରଣ ମନେ ରଖ ଆରାମ ଦାଦା। ତ ପଡେ ରେକା কাটতে দক্ষিণে টাকা নৌকা থেকে মারে চৌকা চক্কা। বন্ধ কর হলে যেতে সেତେବେଳେ ଖାଲି ମାରେ ଚୌକା ଚକା ଗୁଟିଆଲ ଚକା ମାରୁଛୁ। ହଁ ଦାଦା ଗୁଟିଆଲ ଚକା ମାରୁଛୁ। ଆମେ କୋଉଠି ଲୁଚିବା ସେଇ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଲୁଚିବା? କଣ ପାଇଁ ଲୁଚିବ ଜାଣିନୁ ରେ? ଆମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆସିଲେ ସିଧା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ। କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ବେ? କଣ ଆଉ କହିବି ଜାପାନୀ ବାବୁ, କଣ ଆଉ କହିବି। ସେ ରାକ୍ଷୀ, ମୋହନ ଦାସ, ଗୀତା, ସଞ୍ଜୟ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରହିବେ। ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରି ଶେଷ କରିଦେବେ। ଆମେ ଚାଲବେ।